Bonjour mes amis, bonjour, comment ça va mes amis? J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ya Rab. Écoute, Raja mes amis, écoute, je vais poster la vidéo, franchement mes amis. البارح البارح سمعت واحد الهضرة sur les réseaux sociaux هادو تاع لا ان تاع لو راسيزم تاع شكوبي. واحد قال كاين هجوم على لي دي زد في هاد السوشيال ميديا زعما sur les réseaux sociaux en ce moment. هجوم. هي قلت انا شي كاين شي درنا وك ما درنا والو تبرادي وك لي زاجيريان ils ont rien fait. J'ai confirmé ما تحملوناش يا بوكو دو بيرسون ما يبغوناش يا ربي سيدي يا ربي نورمال ما نجموش نبغو كاع الناس نورمال بصح شويه قدر un peu de respect. Vous insultez les gens بالكلاب الله يحرقكم تعيروا الناس بالحليب واللونتي واللوبيا والبانان ليه ضاع الماكلة غير جيعان ليه الناس مي كتضيع دي زونفون كانوا يدعوا بالجوع كانت لا بيريود تاع لا فامين القور اليهود العرب كانوا يعايروهم بالجوع نو وشكون قالكم حنا جيعانين ولي ما عندهش عنده ربي سبحانه ما عندكم خوف الله ما عندكم القدر تاع القرآن عندكم القدر تاع لو فريك l'argent le AdSense تاع لا ان تاع لو راسيزم et pour moi هاد الدراهم تاع الحرام حسبي الله ونعم الوكيل عليكم فيكم بليتو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا certains arabes musulmans. أنا ما نجملش ربي يقولنا ما نلقش تعمو partout il y a du bon et du mauvais mais في هاد السوشيال ميديا هاد لي ريزو سوسيو كترو بزاف لي موفي غالي كان دايخ تحت حيط دار إنشان قاعد فوق كرسي وبدا يعاير فينا. Jamais je me permettrai d'insulter une nation, ni un drapeau, ni un peuple. Je peux ne pas être d'accord avec eux, mais ça reste des êtres humains. يقعدوا des êtres humains pour moi. Alors vous, certains connards et connasses, تاع هاد كيقولوا تعلمت العربية علموني هاد لا فراز نتوما certains connards et connasses تاع مواقف التواصل الاجتماعي اوكي زعما لي ريزو سوسيو beaucoup منكم نتوما لي فاشيست لي راسيست et certains youtubeurs تاع لا débauche تاع la mythomanie vous êtes que des connards et des connasses avec un CV périmé de chez périmé تعايرونا تقولوا حنا واعرين نو حنايا جي كونفيرم حنا لي زاجيريان ما تبغوناش بوركوا تخافوا منا on est craint c'est mon avis personnel تخافوا منا علاش parce que on a un patriotisme qui est inné et beaucoup de spécialistes ils prennent le peuple algérien comme un exemple de patriotisme envers leur patrie. C'est pas moi qui l'a dit. Et certaines puissances mondiales يعلموا ولادهم في les écoles باش يولوا patriotes. Comprenez? C'est-à-dire يعلموهم le patriotisme. حنايا لا. حنا c'est inné. Et c'est pas de notre faute. C'est génétique. Vous devez respecter ça. Vous avez le droit de donner votre avis. Vous avez le droit de clasher. On est libre. Mais vous n'avez pas le droit de dénigrer. Vous n'avez pas le droit de nous insulter. Vous n'avez pas le droit de attiser la haine sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le droit de diffuser en public ces propos racistes. Normalement, vous devez être condamné, pénalisé. Beaucoup de chaînes et beaucoup d'abonnés. Une pénalité
interdiction de partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que vous avez eu des propos qui sont interdits. C'est quand les lois antiracistes vont être appliquées sur les réseaux sociaux, parce que là, ça devient dangereux. Parce que j'ai l'impression d'être sur un terrain de guerre. Et avant de finir, غادي نقول لكم الله يهديكم الله يهديكم نشاهدوا كاع لا اله الا الله محمد رسول الله واللي ما قادرش خوه المسلم نوكلوا عليه ربي هذا ما كان. Et avant de finir, je voulais mettre un point sur le i à une personne. قالت باللي le consulat تاع بوبيني ما عطانيش الفيزا باش نروح نشوف قبر تاع مهمتي. في هذه شفيتيني parce que je compatis, j'ai eu de l'empathie parce que je suis une personne humaine. Mais de l'autre côté, la réponse, elle est légitime suite à des signalements effectués auprès de certains services consulaires ici en France, Paris, exemple, et auprès de certains services algériens, Alger. Le signalement concernant ta personne, parce qu'il fut un temps, en 2019, 2020, 2021, tu as eu des propos très racistes envers le peuple algérien, envers le drapeau, envers les chouhada et envers le continent africain. Je vais te faire rappeler tes phrases cultes de haine et de racisme qui ont été signalées. Tout le monde que pendant les matchs de foot qu'il m'habille. جيت نواجبك اليوم غير نرفد ان درابو ونجري به كي المهبوله ولا نرفد شيكور ونطلعه يقعد نقعده في كرسي تاع باترون وهو يقعدني سور اون روز جون تاع لي كوكو يا ما كوكوت. قلت علينا حاصلين في لافراز تاع الشهداء تا انسولتي l'histoire تاع l'Algérie, t'as touché l'histoire تاع l'Algérie. Le chouhada, c'est notre fierté, notre sang, notre liberté. Allah yarhamhum. Même les morts, ما تخلوهمش راقدين tranquille. قلتي توما غير بلاد إفريقيا. T'as dénigré un continent et des peuples pour une personne qui a un CV périmé de chez périmé. T'as ouvert ta gueule derrière ta caméra et t'as tenu ce genre de propos racistes. T'as attisé la haine, t'as divisé, t'as su régner. Mais derrière ta caméra, et point de vue fric, ça عند ربي تتحاسبي. خاش لي ما عندهاش خوف الله ويبدل خلق الله يتحاسب عند الله. Je suis pas là pour juger ton slip ni ton string, parce que je sais qui tu es. مي كنت نمسح لك في الدمعة في مونتروي ما قلتيليش تيا من بلاد القلولة خاص كنت تعطيك بقلة. مي derrière ta caméra قلتي هنا. Certaines personnes ils t'ont clashé, ils ont fait le buzz وطلعوا les chaînes تاعهم. Mais certaines personnes, des petites chaînes, ils ont fait leur travail de patriotisme. Un petit détail, ces personnes-là, ils ont travaillé dans des consulats algériens ici en France. قلتي نبلع لك لاشين تبلعي لاشين بصح جامي تبلعي قلبي على حب على بلادي وجامي تبلعي باري اي سا بونليو. وحكمي التالية Merci Naïma, t'es une très bonne technicienne. Bisous mes amis, والفهم يفهم.